Father, we thank you for this wonderful day. Thank you for this morning, Lord. Thank you for your people who are continually and faithfully giving honor to your man of the hour today. We bless you and we give you praise. Lord, I pray that you will bless each one of us today so that we will receive the word. Even this topic, my first time. Lord, I pray that many of us here today will receive our first time. We thank you and we bless you. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Good morning, mayong buntag kanatong tanan. Kamusta man ta karong buntaga? Ingay mo katapad. No, yung isa nga, kamusta man ka? Matubag po na sa mo, wala lagi pang paniyod to. Sige, maniyod to, sabay ta. Okay. Jeremiah 33 verse 3. Siguro marami magtatanong, paano na-connect yan sa my first time? Okay? So, sige. Let's settle down ha, kanang mga napasa likod. Let's go to our respective places. And please put your cell phone on a silent mode. No, niya, kung pwede, wala sa tayo mag-scan habang napang atuang service dire. Okay? Hangyo lang. Oh. Ubos kayo akong tingog ha. Subot pa subot, wala ko na suko. Oh. Sige, sige. Basta bawal na ang magkape. Umana ang kape. Ganinang before nag-service, nag-start. Okay? Jeremiah 33 verse 3. Ang sinabi diyan, call to me and I will answer you. In the first line pa lang, it was not a suggestion. It was a command. It was a command, a challenge from God saying, call unto me. Tawag ako. Magpait ka, tawag ako. Umahay-ahay ka, tawag apod ko. Pasidunggi pod ko. Ayaw lang sa panahon sa pait. Ayaw lang sa panahon sa kalisod. Basta, in every situation, in all situations you are in, call unto me. And I will answer you. This is a command with a promise. Karamihan, ang promise tuwa sa tumoy. Command ang naguna. Kani, command, promise na yun. And I will answer you and show you great and mighty things. Say it with me, mighty things. Mga gamahanang butang din na sa Ginoo. Mighty things which you do not know. Na wala pa ni mo na sayran. Ihatag sa Ginoo sa imuha. Tubagon ka sa Ginoo. Sa pinaka-unang higayon. That is where the message or the topic came from. First time, i-reveal sa Ginoo sa imuha. First time, ipa-experience sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kabalo ka nga, no? Kay love manggit ka ni Lord. Ingay mo katapad, ingay mo katapad. No, basig nakalimot siya. Ingay siya, love yun ka sa Ginoo ba? Oh. Gigugmag ka sa Ginoo. Bisan pa og magkapalta-palta ta, makasayop-sayop ta, makadagma-dagma ta, dili gyud ta tanggalon sa Ginoo. Dili gyud ta niya i-disqualify. Nganuman, gibayran ta niya sa iyahang dugo. Naghiula sa cross Kalbaryo. That is why ningon ng Ginoo, tawag lang, sampit lang. Bago ka mo sampit sa Bombay, hapit usa sa Ginoo. Unaha ang Ginoo bago ang Bombay. Bago ka mo sampit sa imong ATM, ang taong mautangan, at usa sa Ginoo. Or ang tindahang mautangan ba, ingon siya, unaha ko pagsampit, para dili ka mabulilyaso. Call unto me and I will answer you and show you. Nanginahanglan ka kaalam, nanginahanglan ka wisdom, nanginahanglan ka, unsa may akong buhaton, ani, pastor, before ka mo ato kang pastor, adto sa Ginoo. Ask God
And the moment you will come to me, it is just a confirmation of what you have heard and received from God. Amen ba? Importante man na confirmation. Dili magikan sa ako, magikan sa Ginoo. That is why it's very important to read the scripture. It's very important to read the manual of life. No, ang Bible is the manual of life. Kaya lang nakakalungkot, karamihan sa atin pag bumibili ng appliances, katulad yan, TV. Pagpalit sa TV, pak, under na yun. Asa ang on ani? Pak. Pagkabulilyaso na, walang ano man na may naghamanggawa sa screen. Wala, nagkuba lagi ang TV ngayon gihatag, mga igsoon. Labi na ako, dili man ko taking a person. No, may na lang, I praise God, kay napay anak na ko nga nabilis balay, si JB, ana din na, itsa din ako sa iya ang remote. JB, walang na problema. Ikaw ang ipangita. And JB will try to look at the manual. Siya Tats, ingon ani manggod ni. Kaya si Tats manggod, dili ka ba lumubasa ang manual. English manggod. Bitaw, tinood lang. By nature, kinsa ba sa inyo adari? Okay. Let's be honest. Pamilya man ta. No? Dili mo na mo ana ang kamera dito, so di ka makitaan. No, pamilya man ta. Kinsa diri nga pag nakay palito na bagong appliances or bagong appliances sa inyong balay o bagong butang nga gamit sa balay, mubasa jud ka manual bago ka mo gamit. Sige, taas ang gamot. Ay pamakak. O tanawara. Salamat sa Ginoo kay naitulo ka buok dinhi nga gabasag manual. Mao di ay nahasta ang manual sa kinabuhi, wala ginabasa. Di explode yun. Huwag ka nagbasa, di ba? Huwag ka kabalo. Ang imong isaksakan. No? 120. Ang imuhang appliances, 220. 110 day, sorry. Sobrang isa. No? 110 day kay Japan man dito. Wala pa na recalibrate. Pagsaksak ni mga na, wala na. Goodbye na. Na yung mga kinabuhi na to, na tungod kay watay basa-basa sa manual, ni boto na. Simuta na yung tapad, o nanimaho ba ng anoy? Nanimaho bang aso? Brad, taon-taon na kanibuto ba? Di na ba na pwede masaksak? Tama? Di na ba na pwede masaksak? Kaya nga naman, kinahanglan pa to ayuhon ng kuwan. Kinahanglan pa rin mo kambyuhan. Ang outlet, kaya nasunog naman to. Pero ang kanindot sa atong kinabuhi, masipyat man tagbasa sa manual. No? Pwede ta mo balik. O pwede ayuhon pagbalik sa Ginoo ang atong kinabuhi. Palakpakan na ito ang Ginoo. Kamo? Padayon ta. Next nga, kuwan sa NIV, New King James man Ako lang ning agian. Call to me and I will answer you and will tell you great, wow, and unsearchable things. Mga butang nga dili nimo makitaan sa uban dihara sa Ginoo. Unsearchable things you do not know. Excited ko ng unsearchable things. Unsa ka na? No? Mao na ginatawag nga maka-experience yung kag first time. First time ka makagunit og 1 million. Kinsa gusto na? Ang kusog mo singgit, mao ra gyud makadawat. First time ka makadawat og balay. First time ka makapalit sakyanan. First time tanan ba? I remember it was in 1990. Una kong pumunta ng Manila. Ninong Andre, grabe kami nila Jerry at ni, ngayon sikat na yung kasama ko isa si Dr. Teddy Isguera. Yung doktor ngayon ng, ang tawag nito, sa tawagan ng Mount Everest na team. Tulong niya ito. Atong Manila, pag-abot sa Manila, bulingit kay may bang ano man. Si 130 among isakyan. Kasi buhay pa si General Saavedra, General Tebes noon, si Kuya Tony, bigay ng recommendation. Naaman po din ay kalakaran diha sa airport.
Mangihi lang kapag balik nimo, wa na kasistahan. Grabe yun, ikog-dikado man ikaayo nga trabaho ni, magkabato man tani. Magkasakit sa bato, kaya nga naman, di ka pwede mangihi, naglinya man. From time to time, ginatawag ang pangalan. Yan, nada ito yung uban dito, nagbayad sila. Kami bayad, pro bono. Kabalo naman ka, ang mga pastor, no, wa man nila ipangita, libre. Pero karon kabalo namin mo bayad. So, ano ito po, pakabot na mo dito, murag ni palag tong in charge. Sabi niya, saan kayo nakakuha nitong letter? Sabi ko, galing ho yan kay General Antonio Tevez. Bakit? Kakilala niyo ba siya? Kasamahan namin sa church. So itong grupo ninyo sa media man may totoo na. Media lang. So, kay namin newspaper, The Word, publication. Kasama si Ninong Andray nun. So pag sakay na sa aeroplano, sukukay sila kay Marag, isa man yung mga bataan mga bataan noon pa mami. Pag abot sa Manila, tingala ko kay, diya pa lang sa airport, first time lagi. No, ingay mo katapad, first time. Kaning first time, daghang yung kaayo ni pasubo ni first time. Pag sa, tingala mi, naamay tulo ka kadiber, tulo ka patay ba? Nga sundalo, isa kay sa, Philippine Air Force, isa kay sa katong, si tawagan ni, C-130. Tingala ko, anong lipay man na sila? Tong isa uban, Brad, anong malipayon man ang mga malakpak good. Imbis na ipatay na malakpak sila ba? Kaya unya, sir, may bawaan mo. Nganong nalipay na sila? Agoy, pagsakay na dahil sa aeroplano, di pa yun pandaron ang aeroplano, ang C-130. Grabe kay init, tulong mo singot. Pagkataw-taw, nalay mo suroy. Juice mo diya, juice. Ikaw, so mani ikulang terminal. Tinod na. That was in 1990. Pagkahuman, agay, dito na. Nakita na nako na malakpak dahil sila. Kay waman dahil lingkuranan ng C-130. Ramagana dito. Ang mga babae butang sa likod. Kay mga lalaki, bahalag magdumog-dumog dito. Anak ko, inuo ko sukad karon di kuna mo sa kaya ni C-130. Parang libre. Pagkataon-taon, larga ng aeroplano, nihapit, o Cebu. Kay naapoy patay nga ikarga. Alipay na po mi, nyapil po mi palakpak. Yay! Na namin malingkuran. Kay katong kadiber mo, matao lingkuran na mo. Pag-abot sa Cebu, naguba ang C-130. Natulog mi dito sa kampo, no? Kung asa na riot tong si Komendador. Dito sa camp, grabe. First time, natulog mi sa simento nga arang kahugaw. Gihanigan lang namo og kanang newspaper. Dito mi nangatulog. Abot mi Manila, hastang Bulingita. Bisag kami tulo, di gun mi magdikit. Ay, dikit man kay, lain kay baho. First time. In 1992, first time po na ako musakay o aeroplano na commercial. Excited na ko. Wa mo ko kasakay aeroplano kay sukat. Sirang barko. Pagsakay sa aeroplano, Air France, going to China to deliver Bibles. No, in Hong Kong, then China. Air France man. Aning excited kay ka. Ganun itong first time niyo mo. Di ba di ka kasabot si mong gibati? Mura ka kalibangon, kahiyon. Sige balik-balik sa CR. Excited good. Di ka katuo. Labi na katong testimony na ko. Di ko katuo nga. Wala, kasakay lagi ko. International pag yun. Nisulod ko CR. Pagsulod sa CR, lock na. Automatic lock man day. Mulanding na ang aeroplano sa Hong Kong. Kulang ang isa ka pasahero. Sige, nagbalik-balik, no? No, we are about to land. No one is allowed to go to the toilet, or the bathroom, whatever. No one is allowed to stand. Akong kauban, si Edwin, kapatid niya, Ate Arlene. Sabi niya, anong nangyari kay Blair? Na sumama ata ang tiyan. Wala, God.
Ang tinuod lang, di na ko kagawas. First time. Piso kung saan ako pangita. Written in French. Ang katungkuan, ang katong mga sulat dito. Anak ko, Lord, kung saan pagawas dire? Patay mali lang ko, lingkod ko balik sa bawl. Wala ko nagsiar, nangihilang ko. Pagkataon-taon na hinanuktok. Bro, anong nangyari sa dyan? Sabi ko, bro, hindi ako makalabas. Sabi niya, papira. Pindutin mo, may pindutin dyan. Diyan sa pindutin mo. Ako na nangyana mo every day. Nada dito mga button. First time. I'm sure we have all the stories about our first time. Hingan ba? First time na akong abot sa Manila. Nangaon mi sa Kamayan. Kasama ko sila, Mami Mel, yung mga taga-Gia. Paborito biyan ako ng fresh lumpia. Pagtanaw na ako, wow, fresh lumpia. Maayo na lang. Pag humagampo, gunitan din ako. Naamay nakauna sa kuntapan, gibukan man niya. Sus, hatawil man dito. Iana day sa naong, kumay na lang, wana ko butang igsarsa. First time. You know, ako ni ibutang dali. The first time you do a thing is always exciting. There are times also embarrassing. Diba? Si JB, kuya ko na mamantay sa ko. Pag dili pamilyar sa ko, sudan, natawa mi kay, nangaon mi restaurant diri. Nga ka ng fine dining good, tinapay, na naman to kuhan dito. Asi katawa na. Nahurot na lang naman tinapay. Katong giserve nga, anong tawag doon? Oil at saka soy sauce, no? Wala ginamog itarog. Habi na mo sausawan to sa musudan. Para mo na ito sa pan. Ikot si JB, alay niya siya, oh. First time. Muna, first time, exciting at the same time, embarrassing. No, pag di ka magbantay. Sa SM, Manila, first time abot sa Manila, namay ka ng fountain, di ba? Akan hindi na niya ako. Ako ning kauban, taga-Tugigaraw. Missionary po. Pagtanaw niya, igo raman mo na mga tao, niya, magawas man tubig. Katong siya na, iyang gihana, iyang baba. Wow, may magawas. Ano siya? Uy, pilian man sa dini ilang pandari, fountain. Atras siya, atras, na ni Puli. Katong ni Puli, murag na ikiyaw-yaw pa. Murag na ikisulti ba? Ano siya, siguro isulti. Ano siya? Pahingi naman, oh. Nauuhaw na ako. Dito na sa kilid na. Dito, sa makanan dito para magawas ang tubig. First time. Tuon na, nag-serve ako sa simbahan. Naay first time nga mga lawat. Magbarkada. First time niya ng nalawat. Ingon siya, unsa may sultiun ka ani? Ana man na, paghatag sa kuan, ikaw altar boy kay hana nimo ang pati was lawas ni Kristo. Oh. Nami ginasulti. Ingon tong isa. Paunahon ko ni si Benjamin. Ano sa Benji, una ka. Pag-una nito, yung gusto sundugon, unsa gisulti ni Benji. Benjamin man to. Ingon siya, lawas ni Kristo. Ingon dahil si Benjamin, amen. Ay, kasayon na di ay. Angga naman na isulti. Pag-ana siya, lawas ni Kristo, bitoy. Atras ang pare. Unsay bitoy? Ay, bitoy may iyang angga. First time. Exciting ang mga first time. Pero those things
ng mga katawanan na first time. Pero naay mga first time diya sa Ginoo nga makahibulungan o makalipay. Kinsay gusto na? Kanang first time sa Ginoo, ay grabe na. No kanang wa kay kwarta. Kalit lang na iniduol sa imo. No, gitagaan kag pang paniud to. First time. There's a first time for everything when God is involved. Pag involved ang Ginoo sa first time, sigurado na panalangin na. Amen ba? Ang uban, makalanganin sila ba? When was the last time you did something for the first time? Ganito musulod ng mga uso karon sa TikTok. Diba? Gulatin mo ang magulang mo. Maglinis ka ng bahay. No? Pakurati. Sa tuyok? Iyuyong akong ginasundan na ni. Pakurati. Imong asawa. Dalha siya. No? Dito sa Nilandia. Para manicure, pedicure, yang kwan, na ikaw ang mubayad. Pakurati. Hinay mo katapad. Pakurati ang Ginoo. Pagmatag sa iyo, pagampo, pakurati ang Ginoo. Amen ba? Ningon din when was the last time you did something for the first time? Naay first time nga naghatag first fruit onto giving. Dito sa ilang first fruit, naghilak yun sila, mag-asawa. Kay pila na sa katuig na kaminyo, walay anak. Sa ingon nila, Nay, Tay, apil din ang among umabot na anak. Hilak sila. Pag-abri na ako sa sobri, hilak po mi. Kay kabalog yun mi, sakit kayo itong hatag. Mauto'y hatag nga, grabe ka sakit. Tibuok man to. And we prayed, we declared. After that, weeks lang man nata to. No, I don't know kung nasa sila dali. Si Jing and si Chester. After that, nagkaroon sila unang anak. Karon nanang ilang ikaduhang anak. First time. If you will do things for God, maybe your first time, you will also receive your own first time miracle. And when God will allow you to receive your first time, it's always big time. Ang Ginoo pag muhatag, dili pipitsugin. The best. Pag ang Ginoo muhatag sa iyang imong first time, always the best. First time trip na ko sa China. Yes. I lost all my money kay nakuutan akong belt bag, akong wallet gikuot diha sa border sa Shenzhen, border of Shenzhen, no, and Lowo. Grabe akong hilak. Kanta-kanta ko dito sa taas sa mong gipuyan sa Siatin. Sa kuwaman to 105 steps na ako sa rooftop overlooking Hong Kong. I was crying. Lord, grabe akong testimony, akong miracle in coming here. No, nick of time na provide ang ako ang kailangan. Why you allowed me to lose everything? Grabe akong hilak. Ingon tong kauban namong Australian, si Doug Kennedy. Australian Air Force. Sabi niya, isaka siya sa taas, ingon siya sa kuha. Hey, brother, undang akong luha kay ngay foreigner. Ingon siya sa kuha. I heard about what had happened to you. Oh, yes. I really feel sorry about it. Ano siya. But I have a question. Are you willing to extend for another 2 weeks? Kasi 3 weeks namin dapat. So 1 month namin for another 2 weeks.
here in Hong Kong in order to deliver the Bibles. Because there are few Bibles there that needs to be delivered at the end of this month. Anak ko sa iya, you know what had happened to me? I lost everything. Even my Philippine peso, I lost it at the border. Abalo ko, yang gitubag sa ko. I'm not asking about your budget. I'm not asking about money. I'm asking about your heart. Hangtod karon, di na ko na malimtan. Nga ang Ginoo, ang iyang gikinahanglan sa tuwa, labaw sa tanan. Labaw sa kwarta, labaw sa relasyon, labaw sa atong mga priorities sa kinabuhi. Wala sa laing gikinahanglan, kundili ang atong kasing-kasing. Ingon si Brother Doug, I'm not asking about how much money do you have now. No. Because God will always provide. I'm asking your heart, are you still willing to extend for another 2 weeks? Yes, of course. I was single that time, 22 years old ako. Ingon siya sa kuha, okay. The Lord will provide everything. Kabalo mo? Ang akong nawala nga kwarta, kuto bra gito sa 3rd week. Pero gipulihan sa Ginoo og daghang pang dollars og daghang pa kog nadala nga pasalubong pag-uli sa Pilipinas. Because God just wanted to know the condition of your heart. And I said, wow, first time. First time sa akong kinabuhi. Nga ni-commit ko nga, wa, ko'y kwarta na, ni piso. Nayuban sa tuwa din, nag-commit ka sa pagsunod sa Ginoo, bisag wa kay kwarta. Ni-commit ka nga mo simba, mo atin sa life group, bisag wa na kay kwarta. Because what? God is asking from you today is your heart. Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ang puso mo? Ha? Kamusta? There's a first time for everything when God is involved. When you put God first in your life, you will have a series of wonderful and powerful first time. Proverbs 3 verse 6, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Pag unahon daw nimo ang Ginoo, ibutang niya nimo ang Ginoo sa imong ginahimo, una, makadawat kag direction. Ikaduha, tagaan ka sa Ginoo success. Last Thursday, Pastor Joel was talking about what is success. No? Unya gahapon sa dawn prayer, ako itong i-mention. There's always a contrast or a comparison between Joshua and Jeremiah. Naghanang moingon na Joshua was so successful. Why? At the end of the book of Joshua, sinabi doon, the whole of Joshua's generation served the Lord. So magaling talaga si Joshua as a leader. The whole of his generation served the Lord. Naluko sila nung may dumating sa kanila na sinabi, ay, taga-roon kami, malayong lugar. In fact, nandun lang sa kapitbahay nila yon. Because they failed to inquire the Lord. But Joshua was able to rebound. Nakabawi si Joshua. That's why at the end of the book of Joshua, his own generation served the Lord. Pagdating ngayon kay Jeremiah, naku po, si Jeremiah was so faithful in preaching the word. Jeremiah was so faithful in spreading the good news about the kingdom of God. But sad to say, unfortunately, nobody followed Jeremiah. Wala eh. Pero Jeremiah was so faithful, obedient sa Ginoo, to the letter. Unsa instruction sa Ginoo, sundo ni Jeremiah. Pero wala abot. Wala gid ba? As if you are in a barren land. Wala result. Siyempre,
Niabot na gid ang time nga na-discourage si Jeremiah. Many would ask, is Jeremiah still successful? Who will say yes? Taas ang kamay. Yes. Who will say no? Wala may bunga, pastor. The answer is yes. Because our success will not depend on our results. It will depend on our obedience to the Lord. Palakpakan na ito ang Ginoo. Naiuban sa tuwa, natay ginasiran, natay ginakuan. Dili man gid sila muuban, pastor. Gilibre naman ako ni. Gilibre na ako sa conference. Wala pagyapon, di pagyapon masunod sa Ginoo. Sige lang. Congratulations. Because you remain faithful to the Lord. You remain faithful in inviting people to church. That is already a success. That's why when you ask, no, is Jeremiah successful? It depends on how you define success. Kung imo lang tanaw sa success, ka na lang dagang kayo, puno kayo. Actually, that's right, partly. Pero ang success nato nga mga nangalagad sa Ginoo magsugod sa atong pagsunod sa Ginoo. Because not all are following God. Not all are serving the Lord. Kaya you are blessed because you are here today. Because you are excited to serve God. There are three kinds of birth na atong ma-experience sa kalibutan. First, our natural birth. Mo ito kong i-mention last Sunday. I was born in January 3, 1970. I got born again in November 1, 1986, adlaw sa Kalakalag. Wa may tao sa mong balay, kay Thomas Minterio tanan. Nang limpyo ko sa balay, niabot ako mga kauban sa church. Sila Ate Cecil Comendador, Cecil Giano, Ofelia. And then they shared to me the Word of God. I found myself kneeling down dito sa mong sala and I was crying. That was my spiritual birthday. But there is another birth na kailangan natin ma-experience. That is the kind of birth that we were born in the ministry. Yes, born again na ka. You belong to the kingdom of God. Pero kinahanglan, matao pa ta ngadto sa iyang trabahoon. Born in the ministry. This is what we are doing today. And all of the believers were commanded by God to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Teaching them to obey all the things I have commanded you, and lo, I will be with you even to the end of the age. Matthew 28, verse 18 to 20. Yang generic call na yan, that is for all of us today. If you were not still born in the ministry, you have to ask God today, Lord, I want to be a part of the call that you have for me. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. If we put God first in our lives, there are so many first time na nindot na may tabo sa atong kinabuhi. First time makasakay ka aeroplano, first time makaatog Manila, first time makaatog abroad. First time mabuntis. Ang akong anak nga si Faina, si Abby, first time na mabuntis. First time nga mahimong lolo o lola. And it's a boy. O, di ba? Daog yun ni Brian, pero hindi. Tugay na niya mong partnership ni Brian, aning anak nga babae, laki ba? Bata pa na si Brian.
Nami mga members una, nagdalag mga regalo. Kanang sa tawag kanang mosquitirong gamay, nga pink. Daghang kay mga regalo pink. Kay wala man mi nagapa-ultrasound to una. Because we really wanted, pag makita na ko, uy, laki na po. Oh, kay JB, gusto yun na mo ni Brian, laki. Anong gusto mong kaglalaki, Brian? Dili ko ganana na babae, kailangan kayo, malita si kita ka-late sa simbahan. Grabe kayo na si Brian. Suko kayo sa saupan ng mga membro, kitaan man niyo itong mga pink. Na yung mga pink na bibiro, siya. Maimaw na sila tats ba? Maimaw na sila tats. Di ba, paggawas na, laki na. Uy, paggawas kay JB, pag-ana ni Doktora Nadela, Pastor, it's another boy! Grabing lipayan ni Brian sa Soja Eskwelahan. Text na mo siya. Lipay siya, ambak-ambak siya. Tingala yung teacher. No, sa DCLC ito unang lipay siya kay lalaki. Karon mo po diyang desire, lalaki. Ako, neutral na ko. No, magsuot ng tagani ko rainbow, pero naingon sa ko, Pastor, di na may nga declaration. O, na ako, babaeng lalaki, it's fine with me. Pero gigrant sa Ginoo ang desire ni Brian na lalaki. First time. Kabalo ka, na mga first time sa itong kinabuhi na di gini mo malimtan. Ay, siyempre, Pastor. First time ko ginalibre ito una. Karon gibulagan man ko. Wala na yung first time. No? Napanay ginasulti na. Unsa na, first love never dies. Di man tinuod na. Ang first love nato sa Ginoo will never die. Amen ba? Pero kanang first love never dies. Tell that to the Marines. Kay kanang first love sa unod, napanay second love, napanay third. Pero ang first love nato sa Ginoo dapat dili mawala. Now, we have here some tulo lang ni katao nga akong ipili sa Bible. Daghan man kayo mga na first time experience sa Bible. First is that blind man since birth. John chapter 9 verse 1 to 12. Palihog daw ko na. Jesus heals a man born blind. Timan niya, sukat pa sa bata pa siya, wala na silaing makitaan, ngit-ngit na tanan. Because he was born blind. But first time, sa iyang kinabuhi, when Jesus arrived in his life, ang kanindot pag natin, basahon na ito ha. Ingon din ni, Jesus saw a man who had been blind since birth. Pwede na ito ma-flash. Jesus saw a man who had been blind since birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus replied, neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Then he spit on the ground. Ang original diay nga naay authority to spit. Si Jesus diay, no? Habi na ko mga M's. Ingon pa din, then he spit on the ground, made mud with saliva, grabe, and spread the mud over the blind man's eyes. He told him, go wash yourself in the pool of Siloam. Siloam means sent. So the man went and washed and came back seeing. It was the first time for this blind man since birth to receive healing, to receive miracle, to receive his sight. First time, pero daghan kayo mga first time experiences na iyang na-receive. Ingon pa din no? Kinsa may nakasala. Ingon tong, kay it's a common knowledge, no? It's a common knowledge in the Jewish culture na kung naa kay katalagman, naay pinsala sa imuhang lawas, pagkatao nimo, naay nakasala sa pamilya.
Either the parents or ang tao mismo nga naay balatian. That's a common knowledge. Moto mga disciples, ingon sila, who sinned? Is it this man or his parents? But unsay tubag ni Jesus? Walay nakasala. Gihimo ni sa Ginoo para ipakita sa Ginoo ang iyang gahom over aning tawana. Nindot diha nga revelation diha. Dili di ay tanan natong katalagman or tanan natong problema or tanan natong unfavorable circumstance tungod kay nakasalata. Dili di ay. Na ay mga butang sa itong kinabuhi, gialaw lang sa Ginoo tungod kay gusto niya makitaan, ma-display sa mga tao ang iyang gahom pinagi sa imong sitwasyon. Amen ba? Who sinned? That's very important. It's a big deal. Kinsa nakasala. Pero dinhi, ingon si Jesus, wala. Wala yung nakasala. Dili ang ginikanan, dili po siya. Gialaw ni sa Ginoo. Inay mong katapat, gialaw lang sa Ginoo. Ha? Kung unsa man imong sitwasyon ron, dili bot pasabot nga nakasala ka. Of course, kung nakasala ka, obvious magid kayo na. No? Obvious magid kayo na. Disiplina ko sa Ginoo. Wala ka gitunglo sa Ginoo, wala ka gisilutan, gidisiplina ka. Kahit tungod, kabalo man ka nga sala na, labi na kung kabalo ka nga sala na, there's a normal consequence of sin. Pero naay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga walay dapat mahayon. Nganuman, gialaw lang sa Ginoo kay na siya nindot nga plano. Gusto sa Ginoo makailang mga tao kung unsa siya kagamhanan pinaagi sa imong kinabuhi. Palakpakan nato ang Ginoo. That is an important question. Who sinned? Who's the culprit? Kinsay sinsay sadaan ani. But you know what? Grabe pag yung kayo kay daghan naman kay itong giayo si Jesus. Pero katong nga higayon ba? Di ba? Unsa ka kung magtawag ko diri og kuan? Nakatong na mga cancer, na mga kuan, ali ani mo sa tubangan. No, kay nakoy giandam mga lapok diri niya, luwaan ako niya kung ikutaw. Pag human akong ihimod sa inyong kuan, parte sa inyong lawas nga nay cancer. Muani ka mo? I'm sure sunod Domingo di nung balik. Kulto ng pastora na kulto na Mao na gitawag ang Jesus, kulto. Kita ta ng mga believers, kulto ta. Call to disciples. Call to make disciples. Lilita pareha sa Socorro. Kabalo ka, controversial kayo ni. Dinhi, gipakita nila na si Jesus, gibinuangan ang usa ka taong bulag. Dinhi good, mas importante ang issue. Giunsa pag-ayo kaysa kaayuhan. Daghan na nag-question. Giunsa man to, kahugaw ato. 5 kaglaway, gimig sa lapok, gimig sa yuta. Gipahid sa iyang mata. Gipato siya sa Siloam para dito mawas sa iyang kwan. And then, pagbalik niya, nakakita na siya. Naay mga butang sa itong kinabuhi. Nagiproblema na to paghuna-huna. Uunsaon sa Ginoo. Ay, imposible man kayo na, pastor. Wala na kayo, pastor. Nana ko'y waran to pares. Wala na ni pastor. Mapriso na dyan ko ani. Si Arian gani, 105 ang waran to pares. First meeting nga mo. 32 waran to pares. Pag saka niya doon sa stage. Karon si Arian is already released. Major, di ba? Saan si Major? Na-release na ba siya?
Pero gamay na lang ang iyahang kaso. I think 2 or 3 cases na lang. Bisag unsa kalisod ang imong sitwasyon na ay gustong buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi for the first time. Kinsa excited sa iyang first time? Palakpakan na ito ang Ginoo. Hindi basta-basta nga first time. Wa ni siya nakakita, sukad sa bata pa siya. Wala siya kabalo unsay kalibutan. Wala siya kabalo unsay lubi. Wala siya kabalo unsay dagway sa iyang mga kauban. Wala. Totally in darkness. But when Jesus arrived, Jesus gave him his first time. All of this. He was able to see, ano siya, ala, kagwapo man day, kanindot man day sa kalibutan. Kanindot man day, mga gwapo-gwapa man day niya kung mga kauban nga naa dinhi sa Juan. First time. Dili ni basta-basta. This is a first time, big time. I declare that today, the Lord is working on your first time, big time. Kanino yon? Yon. Lesson learned. This lesson discusses how important it is to trust in Jesus for all things, even if we have a hard time understanding Him. Bisag lisod kay ito sabton. Ayaw na lang i-focus kung sa iyang pamagi. I-focus na lang kung sa resulta. Usay, magunaw na mo ito, imposible man kayo no eh. Dako naman kayo niya kung pero noon, milyon naman eh. Imposible man kayo niya. Na ako'y amigo nga, kaya siya nidool sa Ginoo kay dakpo na naman siya. Nagnegosyo siya, nalugi. No? Nasira ang negosyo. Nag-share sa iya, attend siya simba sa TGF noon na. Hilak siya dito. Tungod kay na siya need mga 1 million kapin na siya warrant of arrest. Tago-tago na siya. Kaisa siya mga cheque, talbog. No? Talbog ay ang bouncing checks. Iyang gihimo, niduo lang ito sa Ginoo. Dahil kaisa, naman to'y prayer house siya doon na. Diya sa may iwan. Sulod siya dito, tingala sa isang tingala ko bro. Wala puro man yung babae ni Nadari. Abi daw niyang naisimba. Bago pala siya sa Ginoo. Papangutanan na siya nga, ay para dali, welcome dali. Sa Tirimpa man to ang head na to dito, Palmones. Ay dali bro. Siya, unsa man day ni dali. Hindi siya nga, ay, women's fellowship ni. Ano siya, ala, dili ko po iti dali. Siya nga, uy, dali, iampo ning mga babae. Iingon siya, dili, pila pala ko kaadlaw na born again. Abalo ka? Sa sige niya, dot sa Ginoo, na-dismiss yung kaso. O karon pastor na po siya. In the name of Pastor Nicholas Ray, si Nick Ray. Yun ang testimony niya. You know what? Ang lesson lang din ayaw na libugay mo una-una unsaon sa Ginoo. Pasalamati dahan ang Ginoo kay kabalo ka sa iyaha walay imposible. Amen ba? Palakpakan na to ang Ginoo. Now, the story reminds us a time when the Son of God healed the blind man by making mud with a spit. Some people were upset by this action. Muna akong gingon. Ang uban, nalagot sila tungod sa gimo ni Jesus. But they miss out on who Jesus was and how great He was. Ang importante, mailhan nimo ang Ginoo kinsa siya sa imong kinabuhi. Dili ang iyang pamaagi. Dili ang iyang pamaagi. It's okay. Leave it to God. God can do anything that He wants in order for you to receive your miracle. Remember the song? There is a miracle. Sa isumpay na? Those basta, mo na to. Second, kani, Hannah. Hannah's prayer for a son. The story of Hannah. 1 Samuel chapter 1. Okay? To make the long story short. Si Hannah became barren. Walang anak.
Ginakansawan siya sa pikas na asawa ni Elkanah. Kaya wala siya ay anak. One day, wala ni kaon si Hannah, nagpuasa siya, and then he made a covenant before God. Hallelujah. In the Hebrew Bible, Old Testament, the mother of the prophet Samuel, childless as one of the two wives of Elkanah, she prayed for a son, promising to dedicate him to God. Her prayers were answered, and she brought forth Samuel and took the child to Shiloh for religious training. Okay? Pero before si Hannah natagaan sa Ginoo sa iyang anak, naa siya'y gihimo. Naay effort on her part. Ingay mo katapad. Pag-effort po. Oo. Dili kayo magtanga lang ka, magulat lang ka, ay, come what may, kay sira-sira, whatever will be, will be. No. When you know your destiny according to the Scripture, according to the promises and covenant promise of God, then you have to pursue your destiny. Lord, mo ko na imong plano sa kuwa. That I will become the head and not the tail. That I will lend to many people, borrow none from them. That you will promote me. Kata nga mga butang, dapat imo ng barugan diya sa Ginoo. Karon si Hannah, nagbuhat siya covenant. She made a covenant before God. Ingay mo katapad, paghimog, pakigsaad diha sa Ginoo. Importante makigsaad ka sa Ginoo. Lord, ingon si Hannah, pag matagaan ko nimog anak, Lord, kanang akong anak, before pa na malutas, ako na nang dalhon sa templo. Because I want him to serve you for the rest of his life. That is my commitment. Remember, when we dedicate the child, karong hapon ako i-dedicate, when we dedicate the child to the Lord, it is not a transaction between the child and the Lord. It is a transaction between the parents and the Lord. Moto ningon si Hannah, tagain lang kong anak, Lord. Pag tagaan ko ni mong anak, dili pa malutas akong anak, ako nang dalhon dito sa templo para mo alagad sa imo. Make a covenant before God. You're asking for something? Make a covenant. Paghimong pakigsaad. Pero siguraduha, ng imong pakigsaad, no? Imong buhaton. Kay kapila na ba nga, nagsadsaad ka sa Ginoo, niya, wag yun mo gihimo. Lord, ganing makuha na gani ko, Lord. Ay, sus, Lord, labalo ka. Punon yun ako ng basket, diha ni Pastor ba? Sounds familiar, no? Karon katong nagsaad sa akong puno sa basket diha, wala na ko ikita, bisan na nga nino. Be sure that you will make a vow before God. You are really dedicated and committed to do your vow. Don't just make sulat-sulat and then, Lord, pag-abot sa imo, because this is two-way. Di ba? It takes two to tango. Muna kung nagbanag asawa, pag nakabulag ang banag asawa, dili ni mo pwede isa lang ka-party ang mahayo na na. Kasi manggod, nakasala manggod siya. Nang mahayo manggod na siya. If the husband is guilty, the wife is never innocent. Why? Kabalumang ka. Nagkatago-tago na siyang cellphone, imo lang ipasagdan. Sabi ba ni Pastor Pops, kamong mga asawa, di baling tawagon mong silusa, wag lang kayong tawaging tanga. Pagka nang imong bana, di niya mahatag imong cellphone sa imuha, naanay kitaguan. Pasaligan ta ka. Ay, dili, Pastor, we have to respect our privacy. What privacy? Anong privacy pinag-uusapan dito? Anong privacy ang sinasabi mo? Sa gabi, magkatabi kayo. Minsan, may activity kayo sa gabi. Bakit walang privacy? Pagdating sa cellphone, may privacy.
Sugod ka nga dalawa. Bahalag tawagong kag silusa. Di lang katawagong tanga. Mga asawa, Pastor, dili mo nila yata ko. I-text ako Labi na kung leader na, dili niya. Naiuban, hilabtan ka niya cellphone, suko na yun. Ano mo hilabot man ka? Kabalo man ka nga, private property na. O ikaw ang asawa, sultihan ka nga ng simbahan, ingat siya, ako din, sa manday ko, public property. Di ba? Make sure that when you make a vow, you are committed in fulfilling that vow. Because you will be accountable to God. Last, wedding at Cana. Kani, umanon tani ron. So wedding sa Cana, it's a common knowledge that this miracle was the first miracle of Jesus. First miracle of Jesus. Oh. Imo ning tan-aon, dili pagyud panahon. Ningon ko si Jesus dili, woman, ako kayo ng issue ba? Ningon siya, woman, why do you involve me in this? It's not yet my time. Ningon si Jesus sa iyang mama nga si Mary. Pero, ang nahitabo, bisag dili pa panahon, tungod kay naay need, pwedeng i-advance sa Ginoo ang iyang milagro. Mukhang walang nakaintindi. Bisag dili pa nimo panahon na mudawat ka sa imong milagro, pero tungod kay kinahanglanon na nimo, pwedeng i-advance sa Ginoo. Come on! Pwedeng i-advance. Dili pa time siya nag-ingon eh. It's not yet my time. Why do you involve me in this? But there was a great need. And Jesus said, fill the jars with water. Katura ba nga mga banga? Kato nga mga sudlanan? Moro ba ito gigamit ang tubig ato paggamit panghugas sa tiil? Ilang ceremonial foot and hand washing during the time. Pero gisudlag tubig, I don't know asa gikan ng tubig. Tapos, gipakita ni Jesus ang pinaka-best na wine na na-serve coming from an ordinary water. But my point here, it was an advanced miracle. Karong Nobyembre, nayuban sa tuwa din makadawat o advance nga pinaskuhan gikan sa Ginoo. Amen ba? Palakpakan nato ang Ginoo. The first miracle teaches us valuable lesson. Jesus can provide for our needs. We may not always get what we want, but when we turn to the Lord, our needs are met so we can pursue a deeper relationship with Him. A metaphorical lesson is to pay less attention to the wine and instead focus on the wine maker. This is the most important thing. Do not focus on the best wine. Focus on the winemaker. Do not focus on the blessings. Focus on the blesser. Do not focus on the created things, the material things. Oh. Do not focus on the created things. Focus on the Creator. Mo nang ingon ako sa mga leaders sa last meeting. Ingon ako, pag magsigit ako na huna, paunsa ta makabayad sa atong rinta. Paunsa ta makapalayon ani. Kung magsigit ako na hunana, we will be stuck. Let's focus on things that will make Jesus happy. What are those things? Our personal relationship with God and our relationship with other people. Sabi pa niya, love the Lord your God with all your heart, with all your might, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself. Two greatest commandments. Pag ginawa natin yan, when we love people,
we also love people to be invited in the church in order for them to have also eternal life. When we have the treasures in heaven, when we work for the treasures in heaven, ano mang treasures in heaven, Pastor? Souls are the treasures in heaven. That is why Jesus said, do not keep treasures where moth and rust will destroy it. But treasures, that is for eternity, for eternal. The only treasure that we have in heaven today are souls that we are going to present before God. Instead of focusing on the problem, financial, whatever problem, focus on souls. Pangimbita. Pagpaibala sila nga ang Ginoo maayo sa imong kinabuhi. Bisag dili pa totally maayo kayo mo sitwasyon. But it's a total prophetic declaration in your life. Kabalo ka, maayo kayo ang Ginoo. Ano unsa day ka ingunan niyang gibuhat sa Ginoo. And then that person will be encouraged, and that person will ask, asa ka nagasimba? Unsa day mong ginabuhat spiritually? Lahi lagi ka. Then you can start to invite them. Focus on souls, the treasures in the kingdom of God. Everything will just follow. Ayaw focus sa milagro. Focus sa pagdalag-dalag na nasa Ginoo, kaya ang milagro nakaumbaw na, nakaatang na daan para sa imuha. This Christmas, I would like to end with this. Today, God is still in the business of doing some first time in your life. Hangtod karon nagahimo ang Ginoo istorya sa imong kinabuhi nga puno sa mga first time na imong experience sa Ginoo. Wala kay lang isgutan, dili tong una. Ay katong una katong mga kuan pa una, grabe kayo, maayo kay Ginoo sa kuha. Dugay naman to. Walay bago. Unsay bagong kinabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi? Unsay mga provision? Unsay mga solusyon sa problema nga iyang gihatag sa imuha? Mao to atong hisgutan diha sa mga tao. So that let the people know that our God, whom we are serving, is a powerful and amazing God. Walay hinungdan sa iyahang kapansanan. Nobody sinned, but it was allowed by God in order for the people to know who Jesus is. Kabalo ka nga nung inana ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Nayuban sa to, blessing kayo atong kinabuhi. Ato isang, ako pastor, bless kay kuana nila ba? Nga naman, grabe ko na ilang yagian, pastor. Pero wag ko na absent simbahan. Grabe ko na ilang yagian, pastor. Pero sa life group naman, pastor, naagyo na sila. Usay, maulaw na ganit sila mo pakita kay wala sila ikahatag to. Pero ang ilahan lang yun, maka-attend lang yun sila. Kaysa pagkakaroon, inguna na pa na sitwasyon. Kabalo ka? When you attempt great things for God, you can always expect great things from God. Yun ang sinabi ni William Carey. This morning, karong kanina buntag, while I was praying, nag-commune ko sa Ginoo, the Holy Spirit just impressed in my heart that many of us here today will receive their first time. But mind you, it's big time. Ulitin ko, mukhang hindi naintindihan. Ulitin ko para mas lalong gumulo. Many of us here today will receive our first time, but mind you, it's not only first time, but big time. Before this year end, 2023 will end, you are going to receive your first time, big time. That's the word for this morning. Only those who believe shall receive. Whatever situation you are in today, you have to speak Jesus. You have to speak Jesus to that situation.
Lord, in Jesus' name, this situation is not my destiny. I refuse to accept this. I refuse to settle this, oh God. This Christmas will be the merriest, the happiest Christmas that I'm going to celebrate with my relatives, with my family, because I'm going to receive my first time, big time. Don't forget the word. Ilalaban ko yan kay Lord. Simula kaninang umaga, grabe excited kay ko. Anak ko, Lord, salamat, Ali. First time, big time. Because it's first time for you to receive that kind of amount. It's first time for you to receive that kind of blessing. Never into your entire life. Call unto me, Jesus. God said, call unto me, and I will answer you, and I will show you things that you don't know, things that you have not experienced in the past, things that you have not received from anybody else. Since from the beginning, those things that are not common to you, the Lord will make it happen to your life before the end of 2023. Palakpakan natin ang Panginoon. There's always first time with God when you make Him first in your life. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all this first time, big time, will be added unto your life. Who is excited for that? Amen! Tuloy ang laban. Tuloy ang paniniwala natin sa Diyos that our God is a big God. And when He will give us blessings, most of it are big time. Karong Disyembre, excited na dapat. Make Him your priority, and He will not stop making miraculous first-time appearances in your life. Usbo na ako. Pag siya ang priority sa imong kinabuhi, He will also make you His priority. You are in the priority list of God. And God will not forget. Oh, kanideng akong ihatag yay kang, no? Kang Sheldon. Di man dahil ni Mao, ako ni Ilisan. Ang iya man dahil gituan kay big time. Ang iyang gituan kay first time, big time. Si Angela, Mao man dahil niyang gituan. Para lang ni sa upan nga way pagtuo. Kaning ginagmay. Pero kaning iya ha, first time, big time. Si Arnel o si Bibing, dugay na kayo ni nangandoy ba? Ako ning tagaan sa ilang first time, big time. I tell you, God will never lie to us. He is a faithful God. All we have to do is to serve Him. All we have to do is to speak Jesus to our situation. Let's all stand. Nindog ta. Palakpakan na ito ang Ginoo. Come on. Give Him praise. Give Him praise. Naatay na dawatan, rumpuntaga. First time, big time. Say it with me. First time, big time. First time, big time. First time, big time. Hallelujah. Let's sing that song. Asa na ito? Mga singers. Murag, naulaw mo sa kuha ba? No? We have a wonderful worship today. I would like to commend Joanne for making that declaration before the worship. I was really struck. I was really blessed. And ako, yes, Lord. Tinood nang i-declare ni Joanne, Isaiah 41. Okay? Let's sing the song. Come on, let us together call out to Him, and He will answer. Let's speak Jesus over our lives and over everything na atong atubang karong adlaw. Come on. Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Speak Jesus to your situation today. 'Cause I know there Speak is Jesus peace within to every your unfavorable presence. situation today. Speak Jesus
in order for your miracle that you are going to receive today. Not tomorrow, not later, but today. Because faith is now. Faith is now. Hallelujah. Till every dark addiction starts to break. Come on, declare. Declaring there is hope and There is hope in your situation. Declare it today. Na ay paglaom sa imong sitwasyon. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Worship Jesus today. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Come on, declare. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Come on, shout. Lift your heart. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Jesus for my family. Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. There is life in your name, Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. There is power in the name of Jesus. Oh, your name is healing. And your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Lord, in the name of Jesus, we speak forth Jesus over every dark situation that we have today. Because Jesus is light. Amen. Lord, what you have done to that blind man since birth, you will do the same to our lives today. Lord, we don't settle for less because we are serving a big God. We are serving a great God. We are serving an amazing God. We are serving a miraculous God. His name is Jesus. 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 I speak to every sickness, every disease today. I speak Jesus because the name of Jesus is healing. The name of Jesus is power. Salamat, Father God. Thank you, Lord, this morning. We believe in you, Lord. We believe in the Father, the Son, Jesus, and the Holy Spirit, our governor, our helper. This morning, God, we bow down before you, and we are excited, Lord, to receive our first time, big time. Yeah, amen. Big time, our first time, big time will happen before the end of 2023. Hallelujah! And 2024 will be a new beginning in our lives, oh God. New beginning for each and every one of us. We receive it, oh God.
We might not understand how you do it, Lord. But in the first place, we are not called to understand. We are called to obey. Because we cannot understand everything. All we have to do is to believe in you. Because there is power in the name of Jesus. We speak Jesus to every family in the word for everyone, Davao. Jesus is the miraculous God that we serve in this church. And Jesus will be lifted up, and He will draw all men unto Him. We thank you, Lord, for this wonderful morning. Thank you, Lord. We are so excited. Lord, positibo ang among huna-huna, among panglantaw, that the best is yet to come. The best, say it with me, the best Yes. is yet to come. He's yet to come. Over my family, Over my family. over my work, Over my work. over my business, Over my business. and over my studies, And over my studies. and above all, And above all, over everything that I'm doing for God, the best is yet to come. yes, yet to come. This is our prayer, Lord, for this morning. In Jesus' name, Amen. amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.